না বলি তুমি লিচু ছুলছো যা ইন্না নিল্লা কাল अरे अरे ऐसे कैसे गरीब रहेंगे ये देखो हमारे पास कितने डायमंड है ओए सारे डायमंड क्या दम्मू तो लिचू नहीं व्यस्त लिचू खाए दे लिचू बाबा कोई बाबा জানলা দেখা যায় না भाई इसका कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे तो ये नहीं मरने वाला फिर और क्या कर सकते हैं इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास लगता है वो यहीं पे मरने वाले दरजा এই কোণে शील्ड पर की बात में तो भूल ही गए आगे देखकर पता नहीं क्या करता है ये ऐसे कौन सा एप्पल है मैंने तो लिया ही नहीं ओ भाई कितने सारे फटते दिए मुझे तो कोई डैमेज भी नहीं पड़ रहा लेकिन मैं चल भी नहीं पा रहा अब नीचे फेंके तो क्या पागल है आजा आजा बच्चों अब तो तू मुझे नहीं मार सकता এই নুহা सकता हूँ लेकिन मारूंगा কি করছো তুমি मिनट में मेरे सारे इफेक्ट भी खत्म हो जाएंगे अबे बचाओ আয় হায় और इससे बहुत ही ज्यादा না বলি লিচু কাটছে मरने वाला ये देख गोली से फर्क भी नहीं पड़ रहा পড়বে পড়ে যাবে নুহা পড়ে যাবে কিভাবে খুলবো রে এই যে বুইয়া এই বইয়া আম্মু আমার গিরি ব্যথা হয়ে গেল বড় আমার ব্যথা আছে সেই জন্য হ্যাঁ তোমরা দাঁড়া ঠান্ডা রাত্রে হয়েছে একটু বাতাস বৃষ্টি ভালো বৃষ্টি হয় বুইয়া ভালো বৃষ্টি না এটা পরিষ্কার মুখে ভাত মেরে আছে বারবার মেয়েটাতে ব্যাগ কিছু বারবার দেশে কিছু হ্যাঁ অঙ্কন কে এই গরমে মানুষ কি খায় দুধ খাই 1000 চা খাই 1000 চা খায় এই গরমে মানুষ শরবত খায় আর আমি আর তুই কি খাচ্ছি চা দুধ 1000 চা 1000 চা বাবা তোমার চা খাওয়া মানা না তুমি ইনজেকশন নিয়েছো তাই চা খেতে হচ্ছে তাই তো তাকে বলেছিলাম ইনজেকশন যদি নেয় তাহলে চা খাবে চা দেব তাই তাকে চা দিয়েছি ইনজেকশনের বদলে ইনজেকশন নিতে রাজি আছে চা খেতে খাওয়ার জন্য কিন্তু কি চাখর এই চাখর এ চা পাগল এদিকে তাকাও আমি তোমারও চা খাই নেব না আমারটা খায় না গয়ম এ চা কুলি করে আসলো আমি ওই না তোমার তো কোনো মালের একজন যতটাই চা পাগল আর একজন ততটা চা কুলি করে সব কইলি ফেলি তো সার্ভিস কোনো মালের প্রয়োজন আছে চা কুলি করে এখন তুমি আরে আল্লাহ আমার গাছের গোড়ায় এই জন্য গাছগুলো মরে যায় তাই না আগে চাইছিলে দুটো দিয়েন 2-3 দিন